Zdravo svima! Danas ćemo uraditi otpakivanje i sastavljanje motorne testere AGM 5400. Ova testera je savršena za sve vaše potrebe u dvorištu i u šumi. Prvo da vidimo šta se nalazi unutar kutije. Ovdje imamo poklopac mača, uputstvo za korištenje motorne testere AGM, onda imamo mač, dobijamo i torbicu sa potrebnim alatom za štelovanje ove testere. Cevasti ključ u kombinaciji sa šrafcigerom koji služi za odvijanje svećica i tako razne stvari. Imamo mali šrafciger za štelovanje gasa, turpica za oštrenje lanca, imamo imbuse raznih veličina, i ovo je prednji štitnik pored mača. I ova dva šrafa za šrafljenje štitnika. Mala kantica za pripremanje mešavine. Evo vidimo da ide 50 ml na 1 litar benzina, 50 ml ulja na 1 litar benzina. Ovdje sipamo ulje. Ovdje se sipa benzin. I onda se to sve lepo promeša i sipamo u motornu testeru. Tu je i lanac koji ćemo da kasnije montiramo na maču. I evo, konačno smo stigli i do same motorne testere. AGM 5400. Sada ćemo sastaviti motornu testeru.
imamo označeno na maču kako se postavlja lanac, u kom smeru. Sada ću postaviti prednji štitnik. Zatim sledi nameštanje i mača sa lancem. Kada smo namestili mač i lanac, sada postavljamo poklopac kvačila. Tu imamo deo koji zateže mač i lanac. Nalazi se na ovom poklopcu. Evo ovdje se nalazi šraf pomoću kojeg zatežemo lanac i kad zategnemo dovoljno dobro, onda zategnemo i ova dva šrafa koje drže poklopac. Lanac ne sme biti mnogo labav, a ne sme ni mnogo zategnut. Testera je spremna, da vidimo i vizualno kako izgleda kompletna testera. Veoma je dopadljivog izgleda. I sad je vreme da testiramo našu motornu testeru. Sipamo gorivo i ulje za podmazivanje lanca i krećemo sa prvim paljenjem. Prvo što radimo je povučemo sauh, prekidač stavimo na jedinicu, onda napumpamo gorivo da dođe do karburatora iz rezervoara i možemo krenuti sa paljenjem. I to je to.
naša motorna testera AGM 5400 je spremna za rad. Ako vam se video dopao, ne zaboravite da lajkujete i pretplatite se na kanal, to jest da zapratite naš kanal za još ovakvih lepih sadržaja. Vidimo se.